Tandur wakes up at 4 o'clock every morning to earn a living for her and her two children. She works 5 to 8 hours a day under the heat of the sun to collect recyclables that she'll sell for 80,000 rupiah or $5. A few miles away, Zubaida saw through the Jatibarang landfill each day to gather plastics and other materials she can sell to scrap dealers and recycling centers. Tandur and Zubaida are just two of the many women working in Semarang city's waste sector. Many of them live in poverty and with limited access to resources to improve their earnings. They also face discrimination, health hazard, and sexual harassment. Despite these challenges, they play critical roles in the local solid waste management system, collecting waste and recyclables so that they can be returned to the circular economy instead of leaking into the ocean. Recognizing this and the barriers that limit their earning power and opportunities, the U.S. Agency for International Development, or USAID, launched the Women in Waste Economic Empowerment activity. Implemented in partnership with Yayasan Kesejahteraan Keluarga Sugiya Pranata and the national and local governments, more than 200 women in Semarang have been empowered to establish or expand local waste businesses that aren't just transforming their communities, but the lives of women across the city. Women working as informal waste collectors, scrap dealers, and waste bank staff took part business and personal empowerment training to improve their skills and sense of self, were mentored to develop business pitches and plans, and worked to secure funding for their new business ventures. Kita harus punya mimpi dalam pelatihan itu. Jadi kalau dulu kita itu hanya 1 bulan sekali, dengan adanya pelatihan-pelatihan ini kita buka menjadi 4 kali dalam 1 bulan, sehingga itu menambah nasabah dan menambah tonase. Zubaida seized the opportunity to transition from a waste collector to scrap dealer. After being introduced to local processor, PT Prevented Ocean Plastic Indonesia or PAPI, and learning they offer better prices for plastic waste, she expanded her business by purchasing plastic bottles from fellow collectors in around Jatibarang landfill, offering them fairer prices in exchange. Setelah kunjungan ke PT PAPI, akhirnya kan saya tahu harga PET sekian-sekian, ternyata itu untungnya pengepul itu banyak. Karena kita hanya dibeli itu 1.500 per kilo, padahal di PAPI itu sampai 5.000, 4.000. Akhirnya aku teman-teman sebagian yang ikut pelatihan itu, ya nak, gimana kalau PET-mu aku beli, aku ada niatan jadi pengepul waktu itu Mbak. Berapa Mbak 1 kilo, tak beli 2.500. Karena kita tuh bukan mentingin diri kita sendiri, dia cari itu susah. Kalau dibeli cuma murah-murah kan kayak minta aja lah Mbak, gitu. Perubahannya itu yang pertama itu sih, jadi itu tadi ya, jadi saya lebih hubungan dengan karyawan itu lebih bisa ibaratnya ngemong. Terus yang kedua nih, karyawan kan aset, jadi perlu untuk lindungi juga, diberikan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan sama APD itu. Kita belajar lebih banyak mengulas mengenai potensi-potensi yang bisa digali dari bank sampah atau dari pekerja sampah. Tidak hanya orientasinya jual dan beli sampah saja, atau edukasi mengenai pilah sampah ke warga, tetapi ternyata dari sampah yang kita kumpulkan itu memiliki rintisan atau itu bisa menjadi embrio bisnis berbasis sosial. Senang untuk saya. Itu satu perjuangan untuk saya. Dulunya dipandang orang dengan sebelah mata, hanya setiap hari kumpulnya bergelutnya di sampah. Sampai sekarang tuh yang saya ingat-ingat tuh, kok ada yang rangkul saya, kok ada yang orang pakainya penampilannya kayak gitu, kok mau ngerangkul saya, mau megang saya jabatan, kok nggak jijik dengan saya.